प्रेस कॉन्फरन्स स्पेसिफिकली बजेटाच्या संबंधी आसा. म्हजे बरोबर आसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रभाकर गांवकार, नावेलीचो आमदार उल्हास नायकार, बाबचो नवीन प्रॉमिस आणि डॉक्टर स्नेहा. खंयच्याय देशाचो आर्थीक विकास जातलो जाल्यार अर्थसंकल्प हो सामको म्हत्वाचो. बजेट प्लेस एन इम्पॉर्टंट रोल इन शेपिंग द फ्युचर इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री. आणि गेल्ल्या 12 वर्सां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वर्सां जालीं ह्या देशाचो प्रधानमंत्री म्हणून ताबो घेतलो. जगात आज ताजें नांव, ताणें केल्लें काम हाका लागून भारत इज बिकमिंग ए फोर्स. आणि भारताची इकॉनॉमी आज जी 5व्या नंबराचेर आसा जगात, ती 2028 पर्यंत 3ऱ्या नंबराचेर वतली अशें जागतीक अर्थतज्ञांचें ह्या समत आसा. सो हाजे वेळार तुमी समजा. आनी म्हणून भारताच्या अर्थसंकल्पाचेर सगळे जगाचें लक्ष आसता. भारत कितें करपाक सोदता फुडल्या वर्साक, कशे पद्दतीन पयशे वाटपाक शकता, डिस्ट्रिब्यूट करपाक शकता, बारीक मनशाक कसो फायदो, मध्यम वर्गाक कसो फायदो, इंडस्ट्रीक कसो फायदो, लेबरांक कसो फायदो, अशे तरेतरेचे एनालिसीस जग बारीक लक्ष दिवन पळयता. आनी आमी फाटले अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे पळयले. कन्सेप्ट आशिल्लो गरिबांतल्या गरीब लोकांक मदत करपाचो, हात घेवन वयर काडपाचो, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करपाचो कंट्रीचो. म्हणजे इंडस्ट्री कश्यो वयर सरच्यो, मागीर मेजर इंडस्ट्रीज जायत, मायनर इंडस्ट्रीज जायत, मायक्रो इंडस्ट्रीज जायत, हांकां कशा पद्दतीन आदार करपाचो. आज जगात कंपिटिशन जाल्लें आसा. अशा कंपिटिशनाच्या क्षेत्रांत भारत कसो वयर सरतलो हें पळोवपाचें काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गेल्ल्या 12 वर्सांत केल्लें आसा. आनी प्रत्येक कडेन म्हणजे हांव बारीक गजाल सुद्दां वोकल फॉर लोकल हो कन्सेप्ट जेन्ना ताणें इंट्रोड्यूस केल्लो तेन्ना लोक म्हणटाले इंडिया कितें जातलें आनी कितें जातलें. पूण पयर जेन्ना पाकिस्तानाक जबाब दिलो भारतान, त्या वेळाचेर जें कितें वापरलें तांणी इक्विपमेंट्स आनी हें सगळें मेड इन इंडिया. ताज्या वेळार वोकल फॉर लोकल हो इम्पॅक्ट कितलो देशाचेर जालो, कितल्यो वस्तू आज म्हणजे विमान सुद्दां आज आमच्या देशांत तयार जावपाक लागले, जे लढाये खातीर वापरले वता. थोडे बोटीज आमच्या देशांत तयार जावपाक लागले. म्हणजे अशे ड्रोन्स आमच्या देशांत तयार जावपाक लागले. म्हणजे अशे तरेतरेच्यो डिफेन्साची इक्विपमेंट ही एक तेप आसतालो की दोळ्याक धांपून आमी सगळें इम्पोर्ट करता. तें आतां तशी परिस्थिती उरली ना. हें आमकां गेल्ल्या पाकिस्ताना बरोबर जाल्ल्या लढायेंत आमकां दिसून येता. आनी म्हणून हें बजेट कशें आसतलें हाचेरय सगळ्यांचें दोळे आशिल्ले. हें बजेट, ह्या खेपेच्या बजेटाची सायज 53.47 लाख crores 26-27 जें बजेट. कॅपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्टेड एट 12.2 लाख crores एज अगेन्स्ट 11.21 lakhs गेल्ल्या वर्साचें. डिफेन्स बजेट हें 7.85 7.85 लाख crores एज अगेन्स्ट 2.29 लाख crores. हायएस्ट अमांग ऑल मिनिस्ट्रीज. म्हणजे सगळ्या मिनिस्ट्रीच्या बजेटा भितर डिफेन्साचें बजेट अत्यंत चड आसा, थर्स्ट चड दिला. राष्ट्र सुरक्षीत दवरप, राष्ट्राची सुरक्षा सांबाळप हें सरकाराचें कर्तव्य आसता. आनी राष्ट्राच्या सुरक्षेक खंयच्याच पद्दतीचे लॅप्स जावपा ना हें पळोवपाचें काम प्रधानमंत्री डिफेन्स मिनिस्ट्रीन ते पळयतात. मागीर 10,000 कोटी एलोकेशन फॉर बायो फार्मा सेक्टर हें अत्यंत महत्वाचें. टू प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल बायो फार्मा मॅन्युफॅक्चरींग हब. हाजो जबरदस्त फायदो हो गोंयांत जावपाक शकतलो. कारण गोवा इज नोन एज ए फार्मा हब एज फार एज ऑल मल्टीनॅशनल फार्मास्युटिकल कंपनीज आनी बाकीच्यो फार्मास्युटिकल कंपनी. म्हणजे वेर्ना हॅज बिकम ए फार्मास्युटिकल हब. तुमी मानतले की नेम द फार्मास्युटिकल कंपनी इट इज देयर इन वेर्ना. हांव खुबशे इंडस्ट्रीक विजीट केल्या हांवें आनी तेन्ना लक्षांत येता की तांचें काम, तांचे एक्सपोर्ट्स कितले पद्दतीन ते काम करता. आनी म्हणून हो 10,000 crores एलोकेशन फॉर बायो फार्मा सेक्टर आसा. हाजो जबरदस्त फायदो आमच्या हांगा गोंयच्या सगळ्या फार्माक जावपाक शकतलो. नवो इन्कम टॅक्स एक्ट जो 2025 हाडिल्लो ताजें इम्प्लिमेंटेशन 1 एप्रील 2026 जातलें.
इन्कम टॅक्साक ऑलरेडी गोवा गव्हर्मेंटान आमकां गोंयकारांक बेनिफीट दिल्ली आसा, म्हणजे एक्झाम्पशन लिमीट गेल्ले की वाडयली. गोंयकारांक एसेसमेंट करता वता तांकां डबल फायदो जालो. सपोजींग म्हाका 12,000 एक्झाम्ट आहा, बायलेक 12,000 एक्झाम्ट आसता, म्हणजे आमकां एक्चुअली 24,000चे बेनिफीट मेळटा. बाकी कडेन तांकां तशें ना. फक्त गोंयांत कॉमन सिवील कोड आशिल्लो इन्कम टॅक्साक पोर्तुगीजा वेळार पासून चलत आयिल्ले जे रुल्स आशिल्ले थोडे रेग्युलेशन, तातूंत भितर HUF आनी इंडिविज्युअल अशे वेगळे वेगळे कितें आशिल्ले, तातूंतल्यान बोथ आर टॅक्स सेपरेटली. हजबंड इज टॅक्स सेपरेटली, वायफ इज टॅक्स सेपरेटली, आनी म्हणून ताजो बेनिफीट डबल बेनिफीट जाता गोंयकारांक. मागीर लॉन्च ऑफ इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2 विथ एलोकेशन ऑफ 40,000 crores. सेमी कंडक्टर मोठ्या प्रमाणाचेर ह्या देशांत सेमी कंडक्टराच्यो फॅक्टरीज घालपाचो मोदीचो प्लॅन आसा. एक तेप आशिल्लो की सेमी कंडक्टर म्हणटा सगळे चायना मॅन्युफॅक्चर जाताले, चायनाच्यान सगळे कडेन वताले. आज ती परिस्थिती ना. इंडियेक सेमी कंडक्टर्साचें प्रोडक्शन जावपाक लागलां आनी मोठ्या प्रमाणाचेर आतां इन्वेस्टमेंट ह्या सेक्टरान येता. ताका 40,000 कोटीचें गव्हर्मेंटान एलोकेशन दिल्लें आसा. Mission will focus on equipment manufacturing, research and development, creation of intellectual property and building a robust supply chain which will help making India आत्मनिर्भर. 10,000 कोटी SME फंडान दिल्या, स्मॉल आणि मायक्रो इंडस्ट्रीज पळया तांचे खातीर दवरल्या टू सपोर्ट MSMEs. हांव तुमकां सांगिल्लें की तशें व्हडल्या इंडस्ट्रीक कितें बेनिफीट दिवपाक जाय, तशेंच बारीक इंडस्ट्री जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आसा तांकां आमी MSMEs म्हणटा, तांचे खातीर 10,000 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आसा. ह्या बजेटान ताचो फायदो सगळ्यांक जातलो. आतां गेल्ल्या 12 वर्सांत प्रायम मिनिस्टरान तरेतरेची डिसिजनां घेतली. तातूंत एक म्हत्वाचें इम्पॉर्टंट म्हणजे GST सिम्प्लिफिकेशन केलें. ताचो फायदो सगळ्या व्यापाऱ्यांक धरून सामान्य मनशाक सुद्दां जालो. कोणें धरून आशिल्लें की GSTचे सगळे पळय जे हे आसात ते दोनाचेर येतले म्हणून. स्लॅब 4 आशिल्ले पळय, 28% एक स्लॅब आशिल्लो, ते सगळे स्लॅब काडून उडोवन 2च स्लॅबाक दवरिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. ताचो फायदो सगळ्या व्यापाऱ्यांक आनी सगळ्या लोकांक जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. विकसीत भारत हो कन्सेप्ट जो प्रायम मिनिस्टराचो आसा, विकसीत भारत बाय 2027 हे दोळे मुखार दवरून केल्लें हें बजेट आसा. ताजे भायर मागीर इलेक्ट्रॉनीक कंपोनंट्स मॅन्युफॅक्चरींग स्कीम 40,000 कोटी रुपया प्रोवायड केल्या. म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक क्षेत्रांत प्रायम मिनिस्टर कितलें इम्पॉर्टन्स दिता तें आमकां पळोवपाक मेळटा. स्ट्रॉंग कॅपिटल गुड्स कॅपेबिलिटी डेव्हलप करपा खातीर हाय-टेक टूल रूम्स will be established at 2 locations. Construction of infrastructure equipment will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced. To create a globally competitive container manufacturing ecosystem, a scheme for container manufacturing with budgetary allocation of 10,000 crores has been provided. Creating champion MSMEs, म्हणजे MSMEs खातीर 10,000 दवरल्यात, पूण ताच्या जागी मुखार वचून सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड हो 21 स्थापन केल्लो विथ 2,000 crores टू कंटिन्यू सपोर्ट टू मायक्रो एंटरप्रायज. थंय ताका आनीक सपोर्ट करपाचें ह्या बजेटान ठरयल्लें आसा. प्रोफेशन स्पेशली इन Tier 2 and Tier 3 towns टू हेल्प मीट MSMEs कॉम्प्लायन्स रिक्वायरमेंट. हेही भयंकर जातले. सगळ्यांत म्हत्वाचो ताचो फायदो डायरेक्टली गोंयांक जावपाक शकता, तो म्हणजे स्पेशल सपोर्ट टू कॅज्यू अँड कोको. तुम्ही कोणें बजेटाचें हे पळयत जाल्यार कोकोनट प्रमोशन स्कीम टू इन्क्रीज प्रोडक्शन अँड प्रोडक्टिविटी थ्रू वेरियस इंटरवेंशन इन्क्लुडींग रिप्लेसिंग ओल्ड ट्रीज विथ न्यू सॅम्पलिंग प्लांट्स व्हरायटी. हो हाचो जबरदस्त फायदो गोंयच्या चडशे खुबशे नाल्लाचे शेतकरी आसात किंवा बागायतदार आसात तांकां मोठ्या प्रमाणाचेर जावपाक शकता. आनी ताच्याच बरोबर कोको. So detailed program for cashew and cocoa to make India Atmanirbhar in raw materials, enhance export competitiveness and transform them into premium global brands by 2030. असे एक अत्यंत महत्वाचे डिसिजन मोदी सरकारान ह्या बजेटान भितर घेतिल्लें आसा. ताचो फायदो डायरेक्टली गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या शेतकऱ्यांक जातलो. मेंटल हेल्थ आनी ट्रॉमा केअर टू सेट अप ए Nimans 2 Institute in North India and upgrade National Mental Health Institute in Ranchi and Tezpur as regional apex institution.
ताज्या जागी एक अत्यंत महत्वाची गजाल जी हेल्थान प्रोवायड केल्या, स्ट्रेंथन इमर्जन्सी अँड ट्रॉमा केअर कॅपॅसिटीज बाय 50% इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. तातूंत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ह्या दोन्ही हॉस्पिटलां म्हणजे ताणें म्हणलां अक्रॉस द कंट्री जितली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आसा दे विल बी स्ट्रेंथन बाय सपोर्टिंग with emergency and trauma care capacities. So center will directly pump in funds for the improvement of emergency and trauma care capacities in district hospital. हे एक अत्यंत इम्पॉर्टंट आसा जे आमकां डायरेक्ट बेनिफीट जातले. दिव्यांग म्हणजे दिव्यांगजन म्हणजे आमी म्हणटात स्पेशल भुरग्यांक, स्पेशल चिल्ड्रन, तांचे खातीर दिव्यांगजन कौशल योजना to provide task oriented and process driven livelihood opportunities in IT, hospitality and food and beverage sector. और एक प्रोग्राम केलो आसा. दिव्यांग सहारा योजना फॉर टायमली एक्सेस टू हाय क्वालिटी असिस्टिव्ह डिव्हायसीस, म्हणजे प्रायम मिनिस्टरान एक बँक ओपन केली प्रायम मिनिस्टर्स हाजे अंडर दिव्यांग योजनेच्या अंडर मेडिकल कॉलेज. तातूंतले आमी खुबशे कॅम्प केले, म्हणजे मडगांव हांवें काय ना 4-5 कॅम्प केले. म्युन्सिपाल्टीच्या थंय सुद्दां आमी दिव्यांगांक कितें वेगळे वेगळे इक्विपमेंट्स वाटले. कलेक्टरेटाक 2 फाटी केले, रवींद्र भवनाक 2 फाटी केले. हे हांव सावथाचें सांगता. तशेंच नॉर्थाक खुबशे कॅम्प जाले. ताजो फायदो म्हणजे ताजेरच बेज दिव्यांग सहारा योजना फॉर टायमली एक्सेस टू हाय क्वालिटी सेन्सिटीव डिव्हायसीस फॉर ऑल एलिजिबल दिव्यांग. त्या बँकेच्या मार्फत आनी खुबशें कितें जावपाक शकतलें. अश्यो खूब बायलांक इम्पॉर्टन्स एस्टाब्लिशींग C-Marts for rural women-led enterprises as community-owned retail outlets within cluster-level federation through enhanced innovative financing. म्हणजे बायलांच्या खातीर ताणें प्रोविजन केल्लें आसा. National Institute of Hospitality to be set up by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. Pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 tourist sites to a standardized high-quality 12-week training course to develop 15 archaeological sites including Lothal, Dholavira, Rakigadi, Ajinchalo, Sarnath, Hastinapur अशी वेगवेगळे साइटी आसा. खेलो इंडिया मिशन टू ट्रान्सफॉर्म स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड, म्हणजे खेलो इंडिया मिशन एक फॉर्म करपाचें टू ट्रान्सफॉर्म द स्पोर्ट्स सेक्टर. आता ऑलरेडी खेलो इंडिया गेम्स जातात. खेलो इंडिया गेम्सांतल्यान भुरग्यांक कॅश इन्सेंटीव मेळटा. म्हणजे जो जाका सिलेक्ट जाता त्या भुरग्यांक जे सिलेक्ट जाता तांकां ट्रेनींग आसता, तांकां हॉस्टेलार रावपाक फुकट मेळटा, खावपा जेवपाचो वेवस्था जाता आनी तांकां स्पोर्ट्सांतल्यान वयर सरपाची एक संदी मेळटा. त्याच पद्दतीचें हें केल्लें आसा. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत 1 गर्ल्स हॉस्टेल विल बी एस्टाब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक 1 गर्ल्स हॉस्टेल विल बी एस्टाब्लिश. हें एक आसा. Government will support state through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistic corridors. अशे खुबश्यो स्किमी हातूंत केल्ल्यो आसा. आनी हातूंतल्यान ओवरऑल विकास म्हणजे देशांतलो जनरल पब्लिकाचो सगळ्या सेक्टरांत एक अत्यंत बरें ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट टू फुलफील द ड्रीम ऑफ विकसीत भारत अशा पद्धतीने प्रोजेक्ट प्रेजेंट केल्लें आसा. आनी आसा खूब बाकीचें, पण आतां ट्रेनी कितलेश्यो स्टार्ट जाल्या पळय. जवळ 170 ज्यो वंदे भारत ट्रेन चलता. केन्ना तरी ह्या दिसांत स्लिपर ट्रेन्स लॉन्च करता. वंदे भारताच्यो आतां ज्यो कनवर्टेड टू स्लिपर ट्रेन्स खुबश्यो नव्यो ट्रेनी येतात. तातूंतल्यान लोकांक एक रातचो न्हिदलो सकाळ फुडें उठपाचें डेस्टिनेशनाचेर अश्यो ट्रेनी लॉन्च जावपाच्यो केन्नाय जावपाक शकता. जाल्यार अत्यंत एक बरी क्रांती ट्रॅव्हलिंगाक, सामान्य मनशाच्या ट्रॅव्हलिंगाक एक बरी क्रांती जातली अशें हांव म्हणटा. कारण मॅक्सिमम लोक इंडियेच्या ट्रेनीन प्रवास करतात. आज सुद्दां ट्रेनीन प्रवास करतात आनी ताजो अत्यंत ट्रेनीन वतकीर प्रत्येक जाण ट्रेनीन प्रवास केल्लो मनीस म्हणटा क्या गजब कर दिया काय म्हणटा मोदीजीने. हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे ट्रेन में हम जाएंगे. हे सामान्य मनशाची प्रतिक्रिया. समज कंट्रीन समज 300 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा. दे ऑलरेडी मेड ए प्रोविजन ऑफ 5,000 crores. सो 300 जर हॉस्पिटलां आहा, 300 हॉस्पिटलांक मिनिमम रिक्वायरमेंट कोणाक खंय MRI ना, खंय आनी कितें ना, ट्रॉमा युनिट सेटअप करपाक जाय. दॅट ऑल विल बी डन इन दीस बजेट थ्रू सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंड. सेंट्रल गव्हर्नमेंट विल फंड टू द स्टेट.
So more or less within this financial year improvement. Start the process already start झालो. म्हणजे they have already started visiting the district hospital. Prime Ministeraचे कशें जाता announce केलें की next day ताजे तुका experience येता. His teams have already gone to various states. गोंया सुद्दां आयली सुद्दां आसतली to survey all the hospitals. तुवें डिस्ट्रिक्ट एडिला स्टेटस तुवें हें केलें तें पयर ना तुवें cannot be तुवें म्हाका दिसना हांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सर काही आमगेले हॉस्पिटलान काही डॉक्टर कमी पडलेले काही पेशंट डॉक्टर म्हजी डिस्कशन डिटेल चालू आसा 2 मिटिंग्यो जाल्या आनी 1-2 मिटिंग्यो जातल्यो तातूंतल्यान तुमकां थोड्या तेंपान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जाल्लें पळोवपाक मेळटा. टायम बी दोतोर चूक करून मेळना. दोतोरांक भरपूर डिमांड आहा. हांव बी म्हाज्या फ्रेंडाच्या हॉस्पिटलांत तो म्हणटा आपल्याक एक्सपर्ट दोतोर मेळना. एट ए टायम मेडिकल कॉलेजीस मेडिकल हॉस्पिटल्स हॅव एक्सपांडेड ऑन ए लार्जर स्केल. ताका लागून दोतोरांची शॉर्टेज आहा. काही हांगा दोतोर शॉर्टेज असल्या कारणान बांबोली सगळे पेशंट थंय वयता. उपायच ना कितें करतलो. बांबोळे सगळे दोतोर आहा. बांबोळे सगळे दोतोर आसा म्हणटकीर लोकांक कितें लोकांक एक होप जाता की बांबोळे बरे दोतोर आतां पळय कार्डिओलॉजिस्ट सगळे बांबोळे आहा. कॅन्सर स्पेशलिस्ट बांबोळे आसा. ते सोडून दी तें बरें आसा. पूण हांगा बेसिकली मिनिमम कितें जाय तें तरी प्रोवायड करचें अशें आमी सरकारा कडेन मागिल्लें आसा. वी हॅव आयडेंटिफायड. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.